आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है जो अपनी सेहत की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, या फिर उनको हमेशा ये टेंशन रहती है कि खुदा ना खास्ता उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जी नाजरीन, मैं हूं मोहसिन शेर और आप में देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले दौर में मतलब हमारे अम्मा अब्बा के दौर में बीमारियां बहुत कम होती थी, या होती थी तो उम्र के ख़ास हिस्से में होती थी। और आज के दौर में ये बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है जब ये सुनने को मिलता है कि नौजवान लोगों को बड़ी अजीब अजीब सी बीमारियां हो रही हैं बहुत छोटी छोटी उम्र में। और स्पेशली उस वक्त तो बहुत ज़्यादा दिल हिल जाता है कि जब ये सुनने को मिलता है कि 18-20 साल का बच्चा हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चला गया। जी नाजरीन, अल्लाह ने ये जो इंसान को सोच दी है, जो जेन दी है ना, वो सोचने के लिए दी है। तो अगर हम सही तरीके से कुछ चीज़ों पे, कुछ मामलात में सही तरीके से अगर हम उनको मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, तो अगर हम गौर करें हमारी बॉडी बीमारी आने से पहले, कोई मेजर मसला आने से पहले हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करना स्टार्ट कर रही होती है। लेकिन मसला ये होता है कि हम कभी अपनी बॉडी के उस इंडिकेशन को इतना फॉलो नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आज मैं 4 टेस्ट बताने जा रहा हूं। ये वो टेस्ट हैं जो बहुत से मेरे करीबी दोस्त हैं और बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो फील्ड में अपना एक नाम रखते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हुए ये चीज बेसिकली मैंने पता चलानी थी कि जो लोग अमीर अमीर लोग होते हैं वो हर 6 महीने बाद, साल बाद अपनी पूरी बॉडी के टेस्ट करवाते हैं। मसला ये होता है, एक गरीब बंदा या मिडिल क्लास बंदा अपनी अगर सेहत पे इतना कॉन्शियस हुआ है और वो टेस्ट करवाना चाह रहा है, तो ना उसे पता है कि कौन सा टेस्ट करवाना है, वो किस पर्पस के लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि लेबोरेटरीज ने इतना डराया हुआ है जिसकी बेस पे वो बंदा डर के वो टेस्ट ही नहीं करवाता। तो आज मैं आपको सिर्फ 4 ऐसे टेस्ट बताने जा रहा हूं मैं कि आप अगर 30 को टच कर रहे हैं, 30 को होना तो ये चाहिए कि 25 के फौरन बाद, क्योंकि नौजवान है, नौजवान जो नौजवान होता है जरा फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है। अगर तो आपका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है तो फिर आपको ये बगैर 30 का वेट किया आप उम्र के किसी भी हिस्से में 18 से 30 के दरमियान, तो आपको ये 4 टेस्ट इमीडिएट बेसिस पे करवा लेने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है एंड आपको एक हेल्दी फील आती है, तो फिर आप 30 के बाद फौरन करवाएं और साल में एक आध बार जरूर करवाएं। खुद का भी करवाएं, अपने प्यारों का भी करवाएं, और स्पेशली अपने बूढ़े माँ बाप का जरूर करवाएं। देखें, अल्लाह ने जो सेहत दी है वो बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा है। ये रिस्क है सेहत। और मसला यही होता है कि ये रिस्क जब हमसे छिन जाता है तब इसकी हमें कदर पड़ती है। बात हर बंदे के साथ होती है। मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अपने घर के बिस्तर पे मौत आए, रेदर देन कि आप अस्पताल के बिस्तर पे या खुदा ना खास्ता किसी ऐसी नागहानी औफत की वजह से किसी और जगह पे इस दुनिया से चले जाएं। द पॉइंट इज, 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर इन 4 टेस्ट को साल में एक बार आपने करवाना है, लिटरली ये पूरे 4 टेस्ट आपकी पूरी पूरी बॉडी की मॉनिटरिंग के लिए काफी है। नंबर 1 टेस्ट, सीबीसी टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड काउंट होता है। और ये बेसिकली आपकी ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके काउंट को पूरा करता है, उनके बारे में बताता है कि आपके जिस्म के अंदर खून की मिकदार पूरी है या ज्यादती है, या इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। नंबर 2, मेटाबॉलिक प्रोफाइल। मेटाबॉलिक प्रोफाइल में बेसिकली आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें आपका हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग होती है, उसमें आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। ये 3-4 फंक्शन टेस्ट इसके अंदर ही मेटाबॉलिक प्रोफाइल में होता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। आपने अक्सर, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी पहले बताया, कि जिन लोगों को, स्पेशली जो लोग, अब हमारे यहाँ खाने पीने का कल्चर बहुत ज्यादा है, खाते हैं और वर्कआउट उतना नहीं है, मोटे हो जाते हैं। और मोटे होने का मतलब यह है कि हमें पता नहीं आता हमारे जो खून की गर्दिश है उसके अंदर ऑयल की मिकदार जी हमारे खून के अंदर मिलके उसको गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से खून में रवानगी कम हो जाती है, जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और फिर यहीं से क्लॉट्स बनते हैं। और यही इन्हीं क्लॉट्स की वजह से एक दिन आप सुनते हैं कि फलां बंदे को इमीडिएट हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट आया और वो इस दुनिया से चला गया। तो उसकी अल्टीमेट रीजन ये ये वो टेस्ट है जिसकी बेस पे आप वो रीजन को पता चला के वेल बिफोर टाइम आप उसको मैनेज करके आप खत्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बेसिकली आप अपने
باڈی میں کولیسٹرول کی مقدار کتنی ہے آپ اس کو پتہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ دو طرح کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، ایک اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک برا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اچھا کولیسٹرول آپ کی باڈی میں خون کے لیے وہ بلڈ سرکولیشن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بیڈ کولیسٹرول وہ جو آپ کی بلڈ کے اندر جو کلاٹنگ ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کی مین ریزن بنتا ہے۔ اور فرینکلی اسپیکنگ اگر میں اپنی بات بتاؤں تو میں ان چیزوں کو زیادہ کوئی سینسٹیو نہیں لیتا تھا انٹل اراؤنڈ میں خود اس چیز سے گزرا، اور مجھے کولیسٹرول کا کیونکہ فادر سائڈ سے ایشو تھا، اور جب مجھے پہلی دفعہ یہ ذرا تھوڑا ایشو ہوا اور میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ہاں بھائی اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ ایکسرسائز کی طرف نکلنا ہے یا پھر سارے زندگی میڈیسن پہ رہنا ہے۔ تو پھر اس دن میں نے تہیہ کیا تھا کہ اٹس اے ٹائم ٹو ڈیسائیڈ ویئر ٹو گو۔ تو الحمدللہ مائی ایوری ڈے از فل آف ورک آؤٹ، جس کی بیس پہ میرا کولیسٹرول الحمدللہ بہت حد تک کنٹرولڈ ہے۔ تو یہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے بھی ہے کہ آپ بھی اپنا انڈر 30 سب لوگ یہ ایک بار اسپیشلی وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ ایج سے زیادہ اور حد سے زیادہ موٹے ہیں، وہ لوگ اپنا یہ لپڈ پروفائل ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، HbA1c، یہ بیسیکلی بلڈ کے اندر ڈائبٹیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک تو ڈائبٹیز کا وہ ڈیلی کا شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے جو شاید 50-60 روپے لے کے آپ کا کوئی بھی لیبارٹری والا کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، وہ بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ فیوچر میں شوگر ہونے کے، ڈائبٹیز ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہیں، یہ بیسیکلی آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پچھلے 3 مہینے کی ایک خاص ایوریج یہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار کتنی تھی، انسولین کی مقدار کتنی تھی، اور اگر وہ مقدار 6 پوائنٹ کو ٹچ کر رہی ہو تو الٹیمیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پری ڈائبیٹک فیز ہے آپ کا وہ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور آپ کو اب بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی خدا نخواستہ۔ اور اگر آپ کو یہ چیزیں 6 سے نیچے ہیں تو پھر آپ نارمل سمجھیں۔ دا پوائنٹ از آج کا ہمارے جو دور ہے اس میں کھانے پینے کا بہت زیادہ رواج ہے، اور ہماری باڈی اس چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں ہماری فیملی میں بھی ہیں جن کی ڈائبٹیز کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا یا تو انگلی کاٹنی پڑی ہے یا پاؤں پورا کاٹنا پڑا ہے یا پوری ٹانگ کاٹنی پڑی ہے۔ خدا نخواستہ یہ میں ڈرانے کے حساب سے نہیں، آپ کو فیوچر دکھا رہا ہوں ایک چیز کا کہ ایک بیماری کا کس اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈیل نہ کیا، خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ 4 ٹیسٹ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، CBC ٹیسٹ، دوسرا میٹابولک پروفائل، تیسرا لپڈ پروفائل، چوتھا HbA1c۔ یہ 4 ٹیسٹ میکسیمم یہ 2200 کے کسی بھی اچھی لیبارٹری سے کروا لیں گے، آپ کو اپنی کنڈیشن، ہیلتھ کی کنڈیشن پتہ چل جائے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ جو نعمت ہے اللہ نے آپ کو مفت میں دی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں، اس کو مانیٹر کریں اور اس کا خیال رکھیں، پھر یہ بھی آپ کا خیال رکھے گی۔ میری بڑی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔